اور ٹرمپ نواز شریف کا نام بھی نہیں لیا اس نے، ظالم کے بچے نے. یہ ہے ہار اور جیت. ایک ایک واقعہ جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ قومی زندہ قومیں کیا ہوتی ہیں. 2 دن سے میرا سر کھایا ہوا ہے جنرل عاصم منیر صاحب کا کہ وہ کھانا دے دیا ہے ان کے اعزاز میں، اور وہ بھی کہہ رہا ہے ٹرمپ کہ یہ میرا اعزاز ہے کہ یہ میرے کھانے پہ آئے ہیں. اور ساری نوکر ہے، پاکستان کی نہیں، امریکہ کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بچوں، میری بیٹیوں، میرے بیٹوں، السلام علیکم. میں شروع سے یہ کہہ رہا ہوں، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی اسرائیل اور ایران کے درمیان، میں نے کہا یہ جنگ ایران جیت جائے گا. اور یہی میرا موقف روزانہ گفتگو شروع کرنے سے بھی پہلے میں یہی کہتا ہوں کہ ایران جیت جائے گا. ایران جیت گیا ہے اور اس کا حق تھا کہ وہ جیتے. اگرچہ تاریخ تو ہر ایک ملک کی اپنی ہوتی ہے. اسلام آ گیا جب شام بھی عرب نہیں تھا، عراق بھی عرب نہیں تھا، وہ جزیرہ نمائے عرب تھا. اس سے آگے تو کچھ تھا نہیں. مصر بھی عرب نہیں تھا. تو یہاں پہ بھی اسلام کی حکومت آئی، اس نے تبدیل کر کے رکھ دیا بے شمار چیزوں کو. ہارون رشید اور مامون رشید بھی حکومت کر رہے تھے، اور بھی کئی بادشاہ سینکڑوں سال کرتے رہے. جو بغداد تھا وہ بھی اس وقت فارس تھا، فارسی بولی جاتی تھی. تو بہرحال وہ اپنے اس کے اثرات تو رہتے ہیں. جیسے انڈیا کو فتح آ کے کر لیا، یہاں پر اسلام بھی آ گیا، صوفیاء کرام بھی آ گئے. ترکی اور یہ ایران سے بھی فارسی زبان کی وجہ سے ان کے اثرات بھی ہم پہ تھے. ہمارے تو مغل خاندان آخر دم تک وہ فارسی بولتے تھے قلعے کے اندر، اور ہمارے گھروں میں تو 95% کتابیں فارسی میں ہی تھیں. ہم جس کتاب کو ہاتھ لگاتے تھے تو وہی کریمہ بخشائے بہرحال ماں کیاستم اسیر کمندے ہوا. تو وہ ہمیں یہ پڑھایا جاتا تھا، دعا بھی یہی مانگی جاتی تھی. فارسی میں ہی ہم دعائیں مانگتے تھے. یہ کل کی بات ہے. انگریزوں نے آ کے ہماری زبان عربی میں کنورٹ کر دی، انگلش میں آتی نہیں. تو چلے، مطلب یہ مختلف جو ملکوں کی وہ سماجی کیفیت ہے اس کو بدلتے ہوئے سال صدیاں لگ جاتی ہیں. ایران جتنی ایک نون ہسٹری ہے اس میں تو یہ ایران ہمیشہ سے تھا. کبھی فارس تھا نام اس کا، کبھی کچھ تھا. بابل اور نینوا
की सिविलाइजेशंस थी, और फिर ये तो रिसेंट हिस्ट्री है, सिकंदर और दारा की लड़ाइयाँ थी, सिकंदर फातेह हो गया, दारियुस जिसे हम दारा कहते हैं वो जंग हार गया, फिर यूनानियों का असर भी इन इलाकों में पड़ा, लेकिन जो एक बुनियादी चीजें हैं वो नहीं बदलती। ईरान ने कभी हथियार नहीं डाले, यरूशलेम के ऊपर उनकी हुकूमत थी, जो आज फलस्तीन है, यरूशलेम के शहर है, इस पर 2-3 हजार साल तक ईरानियों की हुकूमत थी। फिर सिकंदर आजम आगे तक लेके आया। पर मैं इस तारीख में जाए बगैर मैं समझता हूं कि जो ईरानी कौम है, उन्होंने जो ये इस्लाम का सबक पढ़ा है, मैं कल परसों किसी को कह रहा था कि भाई आज तक जंग उनकी हो रही है मुसलसल, उसमें अल्लाह को पुकारा जाता है, दुआएं मांगी जाती हैं, तो आपने किसी ईरानी मजमे में या क्यादत में या फौजियों में भी नारे हैदरी सुना है? नारे तकबीर लगे हुए हैं, नारे तकबीर। हम तो नारा हैदरी भी लगाते हैं, वो अपने यकीन उनको जो है वो अपने खुदा में है, जिसके अंदर ये कुव्वत ईमानी होती है, उसका फिर कोई सामना नहीं कर सकता। आप देखें बन क्या गया है। ये अभी वो बैठे अभी इंटरव्यू दे रहे थे टीवी पे, या डिस्कशन हो रही थी, जैसे वो मर्दोजन वहां से भागे हैं, इसी तरीके से यहाँ वहां पे तेहरान में भी हमला हुआ। वो खातून जो फातिमा, उसने 4-5 मिनट के अंदर फिर बैठ के खबरें पढ़ रही थी, तजजिए कर रही थी। ये है हार और जीत। एक एक वाक्य जो है वो बता रहा है कि जिंदा कौमें क्या होती हैं, और सरमाए के जोर पर चलने वाली, देखो ना, यहूदियों को सारी जिंदगी इक़्तिदार नहीं मिला। कुरान हकीम में भी कहा कि वो ज़लील ख्वार होके दुनिया के अंदर बिखरे हुए पड़े हैं, और हकीकत में पड़े हुए हैं। उनको जो ही ये मौका मिला यरूशलेम का, उन्होंने दूसरे मज़ाहब को जिंदा रहने के काबिल ही नहीं छोड़ा, ना अंसार को ना मुसलमानों को। जब मौका मिलता है वो उनको खत्म करना चाहते हैं। ये तो उनका एक मजहबी हवाला है। सच्ची बात यह है कि इस्लाम ने कहा कि सच्ची हुकूमत हुई है वही लोग हैं जो जालिम के खिलाफ लड़े और मजलूम की मदद करें। ये जिस्ट है इस्लाम का, इस पे आप खड़े हो जाए, मजलूम का साथ दें, जालिम का हाथ पकड़ें, वो उसके ऊपर कायम है। और अल्लाह के फजल करम से आगे बढ़ते जा रहे हैं। पता नहीं आज रात क्या हो, कल क्या हो, लेकिन वो नहीं देख, वो तो ये जंग जीत चुके हैं। अब यहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है,
2 दिन से मेरा सर खाया हुआ है। जनरल आसिम मुनीर साहब का कि वो खाना दे दिया है उनके एजाज में, और वो भी कह रहा है ट्रंप कि ये मेरा एजाज है कि ये मेरे खाने पे आए हैं। कभी आज तक हुआ है अमेरिका इन फौजों को, जिन जनरलों को अपने बजट से पैसे भेजता है, कर्जा देता है, कर्जे की तनख्वाहों पे हमारी फौजें जो चल रही हैं, उनका एक मुलाजिम है जो आसिम मुनीर साहब हैं, मुलाजिम है, इनके पकड़ के देख लेंगे कोई उन्हीं के कोई वजीफे पे किसी जगह पर पढ़ रहा होगा, किसी अकाउंट खोल के पैसे होंगे। हमारी फौज सारी नौकर है, पाकिस्तान की नहीं, अमेरिका की। अब नौकर को ये एजाज दे दिया जाए, उसको वो एनकरेज कर रहे हैं। मेरे कुछ दोस्त कह रहे थे ये खाकी जमहूरियत है, ये मुशाहिद हुसैन सैयद रात कह रहे थे कि ये खाकी जमहूरियत है, जमहूरियत नहीं है। अब जब फैसले बैठ के करेंगे आसिम मुनीर और ट्रंप, नवाज शरीफ का नाम भी नहीं लिया उसने, जालिम के बच्चे ने। खैर इनको तो परवाह नहीं है, ये कहते हैं हमें ये एक तो इक़्तिदार मिला रहे, कम से कम हमें कोई हिसाब किताब तो नहीं देना पड़ेगा ना, जो खाया हजम, जो लूट के ले गए वो हजम, फिर नई दुनिया होगी, नई बातें होंगी, नए कवानीन होंगे, नई नैब होगी, फिर कौन होगा कौन नहीं होगा। ये है हमारी पूरी फौज की ताकत। हम खुश हैं, मैं भी खुश हूं कि कम से कम इंडिया के मुकाबले पे वो उससे मोदी से वो मिला ही नहीं है, और यहां वरना एक ही जगह पे थे, मुलाकात ही नहीं की मोदी से ट्रंप ने। उसे काम है हमसे, कौन से काम है मैं तो सारे नहीं जानता, लेकिन ये अफगानिस्तान की गर्दन मोड़ेंगे, उसके लिए हम हाजिर होंगे। ईरान की गर्दन मरोड़ना चाहते हैं, अब उसके लिए पता नहीं ये इन्होंने माना है या नहीं माना। मुश्तरका इलामिया तो जारी 2 सरबराहों के मुलाकात के ऊपर किया जाता है। अब यहां वो बेचारा यहां पे बैठा था सुबह या शाम खद्दे खाने के लिए, सीढ़ी पाए खाने के लिए। ये हमारी ये बिरादरी वाले ऐसे ही हैं, जब खुश होते हैं किसी को खिला देते हैं, मजंग की मच्छी खिला देते हैं, बस यही कुछ है। हमारे मुल्क में तरक्की क्यों नहीं करता? अब ये बातें कर रहे हैं वो सेहत की, पंजाब की, इधर की उधर की, उसको जमीन तक तो आने दें। एक एक प्रोजेक्ट पे अरबों रुपए स्कैंडल्स निकलते आ रहे हैं, तो स्कैंडल्स और वो तो हैं ही मामी के फुप्पी के, हमारी शरीफ फैमिली, और वो जो है हमें गालियां दिलवा देते हैं। उनको अवेलेबल भी है ये ISI, हमें बुरा बुरा कह दें,
وہ اختلاف کرنا چاہے چلے آپ کی مرضی ہے. میں جو سوچتا ہوں میں وہ بات کہہ دیتا ہوں تاکہ ایک یہ بھی تھاٹ پروسیس جو ہے یہ شروع ہو جائے. کوئی اس پر عمل نہیں کرتا اس سے بہتر سوچ لے کے آتا ہے تو میری تو ایک عام سی سوچ ہوگی. لیکن عام آدمی تو ہوں میں, شہری تو پاکستان کا ہوں. جب تک میری وہ تھاٹس پروسیس میرے اندر چلتا رہے گا, چیزوں کو دیکھتا رہوں گا, تو میں اپنے ملک کے لوگوں کو ان کی یہ نہیں کہتا جی میں رہنمائی کروں گا, نہیں, میں ایک ریکارڈ پہ چیزیں ان کے سامنے لاتا جاتا ہوں. اور یہ وہ بالکل یقین رکھیں کہ انشاءاللہ ایران ہی جیتے گا اور اس ایریا سے امریکہ کو جانا پڑے گا. چین ہوگا, روس ہوگا, افغانستان ہوگا, سعودی عرب ہوگا, سارا ایک بلاک ہوگا اور وہ پاکستان ان کے اندر پیوٹل رول جو کرے گا وہ پاکستان کا وہ ذمہ داری ہوگی اور انشاءاللہ پاکستان کامیاب بھی ہوگا. تھینک یو.